आज જોઈએ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ। આજે તારીખ 6/8/2026 ગુરુવાર। ભાવ પ્રતિ 20 કિલોના છે। કપાસ બીટી નીચો ભાવ 100 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 1926 રૂપિયા। ઘઉં લોકવન નીચો ભાવ 500 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 551 રૂપિયા। ઘઉં ટુકડા નીચો ભાવ 505 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 600 રૂપિયા। जुवार सफेद नीचो भाव 1050 रुपया, ऊंचो भाव 1270 रुपया। जुवार लाल नीचो भाव 1070 रुपया, ऊंचो भाव 1300 रुपया। जुवार पीरी नीचो भाव 441 रुपया, ऊंचो भाव 520 रुपया। बाजरी नीचो भाव 376 रुपया, ऊंचो भाव 472 रुपया। तुवेर नीचो भाव 1140 रुपया, ऊंचो भाव 1550 रुपया। चना पीरा नीचो भाव 1010 रुपया, ऊंचो भाव 1239 रुपया। चना सफेद नीचो भाव 1275 रुपया, ऊंचो भाव 1737 रुपया। अरद नीचो भाव 1415 रुपया, ऊंचो भाव 1858 रुपया। मग नीचो भाव 1135 रुपया, ऊंचो भाव 1688 रुपया। वाल देसी नीचो भाव 750 रुपया, ऊंचो भाव 1030 रुपया। चौरी नीचो भाव 1130 रुपया, ऊंचो भाव 1525 रुपया। वटाणा नीचो भाव 550 रुपया, ऊंचो भाव 935 रुपया। करथी नीचो भाव 450 रुपया, ऊंचो भाव 581 रुपया। राजमा नीचो भाव 800 रुपया, ऊंचो भाव 1815 रुपया। शेंगदाणा नीचो भाव 1600 रुपया, ऊंचो भाव 2000 रुपया। मगफली जाडी नीचो भाव 1250 रुपया, ऊंचो भाव 1670 रुपया। मगफली झीणी नीचो भाव 1270 रुपया, ऊंचो भाव 1535 रुपया। तली नीचो भाव 1700 रुपया, ऊंचो भाव 2531 रुपया। एरंडा नीचो भाव 1335 रुपया, ऊंचो भाव 1413 रुपया। अजमो नीचो भाव 1850 रुपया, ऊंचो भाव 1701 रुपया। सोवा नीचो भाव 1375 रुपया, ऊंचो भाव 1500 रुपया। सोयाबीन नीचो भाव 1276 रुपया, ऊंचो भाव 1390 रुपया। सिंगफाड़ा नीचो भाव 1500 रुपया, ऊंचो भाव 1780 रुपया। काला तल नीचो भाव 2450 रुपया, ऊंचो भाव 3700 रुपया। लसन नीचो भाव 1071 रुपया, ऊंचो भाव 2480 रुपया। धाणा नीचो भाव 2720 रुपया, ऊंचो भाव 3020 रुपया। धाणी नीचो भाव 2700 रुपया, ऊंचो भाव 3060 रुपया। वरियारी नीचो भाव 3700 रुपया, ऊंचो भाव 3920 रुपया। राय नीचो भाव 1350 रुपया, ऊंचो भाव 1875 रुपया। मेथी नीचो भाव 950 रुपया, ऊंचो भाव 1750 रुपया। अशेरियो नीचो भाव 1150 रुपया, ऊंचो भाव 1241 रुपया। कलौंजी नीचो भाव 3300 रुपया, ऊंचो भाव 3740 रुपया। रायडो नीचो भाव 1250 रुपया, ऊंचो भाव 1530 रुपया। राजकानो बी नीचो भाव 8000 रुपया, ऊंचो भाव 12501 रुपया। गुवारनो बी नीचो भाव 1050 रुपया, ऊंचो भाव 1151 रुपया। तो आ था आजना राजकोट मार्केट यार्डना बजार भाव। तो खेडूत भाईओ विडियो तमने सारो लाग्यो होय तो विडियो ने लाइक शेर और कॉमेंट जरूर करजो। जय जवान जय किसान।